May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikalapulog semana sa ordinaryong panahon. Hunyo 12, 2025. Ang ebanghelyo natong pagkabasahon o pagpamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Human makasulti si Jesus niini, miyahat siya sa langit og miingon, Amahan, miabot na ang takna. Pasidunggi ang imong anak aron ang anak magpasidungog kanimo. Kay gihatagan mo siya gahom pagmando sa tanang tao aron hatagan siya kinabuhing dayon. Ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Nagampo ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan kundi alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako. Kay imo man sila, gihatag ko kanila ang imong mensahe o gikasaligan sila sa kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Si Jesus mihat sa langit og miingon, wala ako magampo alang lamang kanila kundi alang usab niya tumutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila, Amahan, mausa unta sila dinhi sa dinhi kanato, ingon nga ikaw aniha kanako, ako aniha kanimo. Karon motuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Yatagan ko sila sa samang dungog nga imong gihatag kanako aron sila mausa, ingon nga ikaw o ako usara. Ingon ako ana kanila o ikaw aniha kanako aron sila mausa gayud sa ingon nga masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako og ang nahigugma kanila ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatagan mo sila og gihatag mo sila kanako og buot ko nga bisan asa ako atuwa usab sila aron makita sila sa akong himaya ang himaya nga imong gihatag kanako kay higugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Amahan, ang matarong ang kalibutan wala makaila kanimo apan nakaila ako kanimo og kini sila nasayod kay ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanina o kini akong padayunon pagbuhat aron mabatunan usab nila ang imong gugma alang kanako og magpuyo usab ako diha kanila. Mga igsoon na ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw o Kristo. Mga igsoon gyud ni Kristo, today we celebrate the feast of our Lord Jesus Christ, the eternal high priest. Nga samang ingon karon usab ang gisaulog ang ordination priestly ordination anniversary ni Father Reynaldo Pernia o ni Reverend Father Derry Ascuna. Happy priestly ordination anniversary mga fathers. As you celebrate your anniversary today, it is a timely reminder nga sa tuang pagpangalagad nga wala tay laing model o wala tay laing nga taon nga modelo sa tuang pagpangalagad kundi si Jesus lamang as the eternal high priest, as the gitawag nato kanang pari nga mo'y naghalad at the same time siya usab ang gihalad. So mo ni ang atong pagkadakaan karon nga kanang bitong sa pag-ingon ni Jesus nga ako ug ang Amahan usara kay tungod we can gradually understand the nature of the Father which is
wala na to na sinati, wala na to siya na ilhan, ug wala na to siya nga nakauban through Jesus Christ. So mura bitaw sa kuan pa, si Jesus mo ang reflection kung unsa ang kinaiya, kung kinsa ang amahan. So kung mayroon tag-reflection, so ang image na unsa atong makita kung unsa o kinsa ang amahan, totally the same. Pero they are different. The same because they are the same as God. The Father and the Son is the same as sa ilahang pagka-Diyos. The same sila sa ilahang natures, isip sila matawag nato na misteryo, pero ang ilahang matawag nato nga rule, ang ilahang power as God, makaingon ta nga walay palabuanay. The Father, the Son, and the Holy Spirit, dili ta makaingon nga mas tabaw ang Father kay Father siya, di mo ta makaingon nga ang Son mas tabaw kay sa Holy Spirit, and ang Holy Spirit ang pinakaubos. No. Mao na nga diya sa Holy Trinity, or according to the doctrine of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God in three nature. So, usa ka Diyos sa tulo ka persona. So, kani mga gitudlo sa tuwa karon mga igsoon nga si Jesus as the eternal high priest nga kanami taong sa dihang iyang gihalad ang iyang kaugalingon para sa kaluwasan o para sa kaayuhan to restore the broken relationship and to bridge the gap between human and God through Jesus Christ, na mas nailhan nato og sabot kung unsa ka mahigugmaon, kung unsa giun sa tapagpangga sa amahan, ug giun sa usab kita paghatag kung kanyang importansya sa tulangit ng amahan. Nga bisan pa man sa atong pagkamasupilon, bisan pa man sa atong pagkadili angayan, kita gitagaan niya po niya og chance nga magbag-o, gitagaan niya po niya og kanang higayon nga magbinuotan, kay bisan pa man sa atong dili pagkaangayan, kita gihimo man niyang angayan tungod kay si Jesus ang iyahang paghigugma kanato usahay mausikon nga sama sa usa ka amahan nga mausikon gitungod kay bisan pag we are not deserving, we are not worthy, and we are not what we call ganang takos sa iyang paghigugma, gihatag gyud po niya ang gugma nga dili angayan para kanato. So ana mga igsoon. So ako na siyang gitagaan o kuan siguro na kanang mamalandong tungod kay kitang tanan gitawag man sa kinabuhing pagkapari, usa sa mga misyon na atong nambitan diha sa bunyag, ang pari nga mahimong mainampuon, o ang nature sa usa ka pari nga by very itself grabe taong sacrificial by nature, nga grabe taong ang iyahang kinabuhi andan niyang iula o gihalad para sa katawhan sa Dios. So kani nga nature magud migsuon, usahay gipatay sa pari ang iyang kaugalingong gusto, gipatay sa pari ang iyang kaugalingong mga plano, gipatay sa pari ang iyang gitawag natog inner desire or anything what is worldly desire, para ang kabubuton sa Dios maoy matuman, pero ang gusto sa Ginoo maoy mupatigbabaw, ug ang desire sa Ginoo maoy matuman. So inana maigsoon, but by very nature ang pari daghan siya gi-deny sa iyang kaugalingon, na ita gitawag og self-denial, na ita gitawag og self-sacrifice, para lang yun nga kung ang kabubuton sa Dios kanunay maoy mo patigbabaw, o maoy mo surface, o maoy matagaag pagtagad kaysa kaugalingon natong mga gusto, mga kaugalingon natong mga interest.
So inana ang nature nga gitudlo ka nato sa usa ka pari na sacrificial, uh, full of self-denial, gitawag pa yun nato og living in celibate life. So kaning mga lifestyle sa pari na kinabitang tinud-anay gyud na gipuy-an niya, makaingon bitaw nga sa the life of a priest is like a foretaste of heaven. Kasama sa gingon ni Jesus, kung kita mubalik na ngadto sa gingharian sa amahan, kita wala naman dadtoy kanang level, wala naman dadtoy kanang ingon nga ang punay kita. Ikaw ako ang best friend, ikaw ako ang mama, ako ang papa, no. Everything in the eyes of God, you are equal. So, managsuon na lang kita. So, yan na po. Sama sa kinabuhi sa usa ka pari nga samtang na pa sa diri sa kalibutan nga ang iyahang paghigugma ang iyahang kinabuhi dili lang iyahang exclusively nahigugma siya sa usa ka tawo kundi ang iyang paghigugma og pag-alagad para sa tanan. Mao na nga kung nakita ninyo ang kinabuhi sa usa ka pari, dili siya pwede angkunon sa usa. Dili siya pwede angkunon sa usa lang ka tawo kundi it is a no-no na dili na siya ma-negotiate. Kitungod ang nature sa kinabuhi sa pari not exclusively for one but inclusive para sa tanan na mga taong nangailangan kaniya. Which is kung atong lang taon, nindot kayo ang nagpahipian na wisdom. Kaya nga naman, nga kung nakita nato nga ang pari di ay dili lang para sa usa, na availability ba? Nga dili lang bitaw siya available lang para sa mga taong duol lang sa iyang kasing-kasing. Available siya kanunay bisan sa mga taong wala siya kaila. Available siya sa mga taong bisan wala niya nahimamat, first time pa lang to, tungod lagi kay nangailangan man sa iyang pagserbisyo, nangailangan man sa iyang presensya, kaya mao na nga budihog gyud siya, muadto gyud siya, o bisan pa sa iyang personal comfort and convenient, kailangan niyang isakripisyo. Mao na bitaw nga nahimuot kay ko ba sa kanang bitang pahinumdum sa tuang ebanghelyo karon kay tuod kay pura bitaw slightly nga salamat kay Lord no nga gipasinati nimo nako dinhi sa akong bagong assignment dinhi sa Immaculate Conception Cathedral nga tinuod yun nga kinabuhi sa pagapari ba kay nga naman kay dinhi na ko na sinati nga bisan pa man og naami mga gitawag nga adlaw nga day off na siyang adlaw pero tungod kay kung naay ganit gitawag na to og tawag sa pagpangalagad we need to go out from our comfort zone. We need to go out from our personal na mga plano o gusto sa kinabuhi. Amo siyang patyon, amo siyang i-set aside kay para lang yun nga matuman kung unsa ang mas gusto o plano nga ipabuhat sa Dios namo. Na makaingon bitaw ka nga salamat kayo ani Lord nga kahigayunan nga ako na kasinati ani nga imbison ta nga pwede man kumuno na tungod lagi kay pwede man na dili na ko adtuon pero basta lang nga available lang pong kuno dayon makaingon bitaw ko nga mura bitaw imbis na aware ka imbis na inform ka that your your service ang imuhang presensya is highly needed, badly needed. So, mao na nga madisturbo noon ka, dili noon ka maka mura bitag ma-relax na magunahon na nga magnantaw ra kag TV, higda-higda ra ka, dayon na aday gusto nga ipabuhat ang Ginoo para nimo. Ako, I always consider it, I always take it seriously. Nga basta gani nga bisan pa og kanang mga personal na concern kung kaya lang sa lawas wala lay sakit wala lay kanang mga balatian kaluy-an pud sa Dios nga bisan pa sa mga limitasyon sa panglawas makaingon ko nga ligunon gyud sa Ginoo
tagaan gyud tanan ng igong kusog ba ug kadasig basta ikaw gyud mo decide gyud ka nga buhaton nimo ni not for your own self but for the sake nga ikaw andam ka mohalad sa imong kagalingon sa pagpangalagad bisan pa man og dili nakausahay komportable puno na sa pagsakripisyo ug sakay na gitawag na to og kanang pag-antos og sacrifice. So nindot ti siya nga kagayunan nga makaingon ko nga Lord salamat kayo nga imo kong gipasinati ani kay tungod kay makaingon bitaw ka nga personally nga mao kani ang tinuod nga diwa nganong nagpari ko. Kay dili bitaw ingon nga nagpari lang for the sake of sa mga perks and privileges sa pagapari kundi yes na mga perks and privileges at the same times I have also to embrace the cross and sufferings of priestly life. Kaya kung naay mga siya yung mga perks and privileges at the same time na napod siya yung mga cross and suffering na kailangan po na ko siyang i-embrace. So, ano ba? Ang both side sa kinabuhi sa pagkapari na ay matawag nato na kasakit, na po yung mga tawag nato nga kalipay na matawag nato nga gitugutan nga mahitabo nato na mintras tao pa ta, mintras napata sa kalibutan nga gitugutan sa Dios nga ma-enjoy nato ni kani mga butanga isipare pero at the same time ayaw kalimti nga kung mudiman po ang other side ang pain ng suffering and sacrifices dili bud ta mo talikod dili bud ta mo biya o dili bud ta mo ingon nga manalaw kundi we are brave enough, we are courageous enough, we have enough strength and perseverance and, and endurance to face these sacrifices, to face this pain and suffering sa nahiaguman sa usa ka pari. Dili lang ang side sa kalami, dili lang sa side sa pleasure, dili lang side sa mga perks and privileges, as well as the same time ang kaning side po sa pain and suffering nga naa sa usa ka pari mao dapat mo na atong tagaan o pagtagad o i-embrace siya wholeheartedly and we are willing to serve the Lord with undivided heart. So ako ang pagtimbaya usab sa to mga kaigsuonan nga naminaw karon kung asa man mo hinaot pa unta nga kamo na sa maayong sitwasyon ug ugma na pod mubalik na punta sa ato ang paghatag sa ato ang mga pagpangalagad sa ato ang mga kaigsuonan diha sa Mars MC Hospital. Magmisa kita ugma sa may alas 9 sa buntag. So magkita-kita na punta diha sa Mars MC Chapel sa Sacred Heart Chapel sa Mars MC sa may second floor imabaw sa emergency room na di ang atong chapel ng Sacred Heart Chapel. So ako ang pagtimbaya sa ato ang hospital director na si Ma'am Dr. Jennifer Oberstondo, si Ate Melky Bayawak nga magsaulog usab siyang pista ugma sa San Antonio. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga nurses, doctors, sa ato ang mga faculty, sa ato ang mga tiglimpyo, atong mga security guard, ato ang mga maintenance, ang ato ang mga igsuon o higala diya na mga watchers na naminaw karon sa Mars MC ug sa ato ang igsuong mga masakiton nga hinaot pa unta nga bisan pa man sa ato ang mga sitwasyon kita makanunayon gyapon nga minsalig sa Ginoo nga ang Dios wala tagi kalimtan o wala tagi talikdan. O ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga na sa Mercury Drug Katadman happy maayong adlaw kaninyong tanan o sa ato ang mga major na mga sponsor nga nag-ampo kanato, nagsuporta kanato, nagmahal kanato. Tita Barira and family, Sabaduan Kahandig family, Patruhas and family, Ati Laila Del Mundo and family, Ma'am Sara Flores and family, o si kaning ato ang mga
higala nga naminaw karon nga kanunay man na naghatag sila hang comments and views sa Facebook. Padayon lang mo sa paghatag sa inyong mga komentaryo diha. Nasayon ako nga bisan man dili mo nako tas ma-inform or ma-shout out, pero kung magkita ta sa personal, mapasalamat kay ko nga kamo walay puas o walay panahon nga di gyud mo maminaw kay kamo nagtuo man nga at despite of our limited and humble capacity, you learn something from us because we believe nga nagtuo kami nga pinadala sa Dios para muhatag og pagpalalom og simple nga pamalandong sa ato ang ebanghelyo. So mga igsoon, din nila kukutob, ayaw kamo kalimot na ang pulong sa Dios ang ngayon nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga, muhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot mo unta na kining tanan atong nadungog og gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala ka nato sa tuang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa tumahal nga birhen na si Santa Maria nga atong gitawag dinhi sa misa mismo Birhen sa Kuta. Ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw ug God bless kay atong tanan mga igsoon.